ตาเนี่ย channel ปนินะเวกปีนะองมัวเก่งตัวนี้ฮี channel ปนินะรัสเซียยูเครนไว้ทรัมอีเกลนะฮีทรงนะรัสเซียและยูเครนเตอีกาลกิเลมนางาทรัมอีอาหารเชียมปีนะอาไม่ปลายปาหุดสกอปและรัสเซียเตฟงกิโฮนาลิกฮีจิตกิสาให้พิอาร์ทรงนะฮ่องกงไม่กังไว้ฮีทรงปอลขัดเย็นตัวดิ่งยังอามาไซนะฮีตาเนี่ย channel ละสุปาเต็งส่งเปียเตตุงะลุงดำมาอิงนักปินลุงดำรัวอิงเมมบังรู้สักเตตุงะส่งลุงดำอิงคอมเมนต์องเปเซลเซลเตตุงะส่งลุงดำมาอิงคอมเมนต์เป็นอะไรตัวกองทุกเหรียญโลหะงินะลิมตักินนะสิมิงตัวอินดอทนาเตเบลาฮิเล่อีเกลนาสาวบังอินมาเตดอทนาหัวนะกิดองเกกติงเฮียงจีน่าองเกนนัวมิงอินตัวกาลอาดิงดอทนาหุ่นเป็นอีเกลนาดานาองเปียงและสัตย์เดนี่นี่ตากลำดิ่งให้มานี่นะตัวอิทุเกนนาแต่ส่งปันให้สองเลยตุงนิวส์ตัวปันอีเกนขากลัวให้สองมาแต่ตัวรานะดอนนาหุนะองกิเฮลนอมแต่สองอินคอมเมนต์องเกลแล้วจินกิงอาฮีคอมเมนต์องนังเกลคอลุนจีนะตัวเต็งเกนมาสนอมังตัวลายตักเลยตุงคนอมเสียเป็นโดนัลด์ทรัมป์หุ่นเดียกจังนะอามาว่าUS เตปันองปันอุชินีไอ้มั้ง US เตปันองปัตโตหินะตัว Homeland Security เต็น US กำสุงอาทุมันโลว่าอมมีเต็งฮอลแค่ริง TPS เตะของจงเบย์สักตริงอดียกกอลกำเตะจีของจงเอ็นกอลกำเบขี้เกยเวนิซุเอลาเตะของอปวกกิกดิงบังเป็นอามิมาลินะเต็งกกบังพริงฮีชีอาเกนปอลขดมฮีอินมีตั้มปีอกินอนแค่เสียดิงฮีนะตัวสุงากรีนการงาสเตบังมาบ่อยไว้แล้ว US กำมีซิติเซนงาสเตจงตัวลายตักจียงUS เตย์ policy สุงาฮิเล่บังมาบ่อยไว้นะอมโลไม่ลำหัวนาเบลกอยรันจียงมีนำไว้องกาตัวริงจีบลกิเกนไทยโลอีไทยดีงะมีนำฮีนาและงำมีฮีนาเป็นกิบังโลงำมีฮีนาเป็นลายดาวขัดตุงอากิเกลงำมีโซอนาหินมีนำฮีนาเบลซิสันสุงอากิเกลมีนำฮีนามีนำและงำมีเป็นไม้ลำหุนจังเลยตุงินก่อยจังอินะองกิเลมสักดิ่งยามกิเกนไทยโลฮีตัวนี้ตุ่มกำเตยังของปนามุสลิมลุตัวมเตกิฮอลแค่จีของเป็นอังกำมีทรงให้หินเพียริงไอ้ยังกิเดอิโลไอจังโนมนังกำนั่นเลยว่าจะอุ่นจะกิปวกแค่ไหนนะตัวยูเอสเดนฮอลแคทเลยอามัดส่งมีเดียส่งกี่เย็นมาแต่ US เตย์ Press Secretary โนโดนัลด์ทรัมป์เลยไวท์เฮาส์ปนาทูเลลาขัดเปิวมีเกียงเกนเขียดเทนะทุนในหนุ่ยนะบางเกนเนี่ยตัวหนุ่ยนะอาไม่สังกำป้าอีซีส่งกี่มันเฮ Homeland Security เต็นตัวข้าจะกว่าซ้อมกว่าเล็กกว่ากุมของปัญหา US กำส่งอาเตียงที่ไหนเวตัว Press Secretary หนุ่ยสังกำป้าอีซีตัวหินตัวข้าจะกว่าซ้อมกว่าเล็กกว่าของปัญหา US อมซาเป็นตัวนี้เลยซ้อมนี่เลยงะนัวบาซ้อมเล่นนี่นักกิมันอายังมาเป็นกรีนการ์ดไหนโลตัวไอ้จังกุมปีอินสุงาตูนูเมย์อันไหนไว้มาเตะให้เซนหางกี่หมายสักชีบังอมเลวนะพวกแคดดิ้งตุนกี่เกนพวกแคดดิ้งกี่เกนินอามาเบลลอยมั้งสีนี่แต่ตัวมาหน้าเซมคอมไทยเปล่านะอามัน US กำสุงบังมาเชียนนาบอลเลวของจีปองอัง US กำสุเชียนนาบอลเลวฮิโลตัวร้านมีกี่หมออมไทยโลใจจังตัว Press Secretary นูบังอินกำคัดทรงตัวกิใส่คอมเมนต์เป็นหัวมลอยไปอามาสังกำเตเลียนอะไรอามันส่งหอนแค่โซโลตัวดินมุนดงอามินะ US policy ชิปเป็นมันลังตักและเข้าตาองไปที่จีน่าเกนวมยังรัสเซียและยูเครนไวเบิลมีตั้มปีส่งอินกิลุงกุลเว่ให้เป็นบางจีบางอิน US เตนรัสเซียยูเครนกาลองกิเลมสักดิ่งยามยูเครนเตมาโนอังกวาเลลดิ่งเว่ในฮิวเตจีอาเป็ดดิ่งยามตัวรัสเซียยูเครนกาลจีเป็นยูเครนเดน US อมวนมันอาเปียงกาไลเวยูเครนเดน US มวงบังจิมวงเฮียมจีเล่เนตูสุงอมาคิปอนอม US อีกอลคูสหน่วยUS ลิมเบลหน่วยอาคิปัตเตรัสเซียนยูเครนอโดฮินะตัวมุนสัน US เดนยูเครนหูลวะฮิเลียนเลเบล US อิมวันเป็นกิเฮียลมาฮิจียายูเครนเดนไงสุนคาริงรัสเซียนังกำเวงฮิมันยูเครนกาพิโลรัสเซียกำเวงบาลาลัสของโอไม่เวตัวบาลาลัสของอิน US เป็นมวงตัวอันโล
นี่ตู้สุงาซงอามากิปอร์สอมโลไอจางารัสเซียนซงกาบโลฮิปะยูเครนเลียนเป็นนี่ตู้ตองกิปอร์สอมเตโดนัลด์ทรัมป์ตองกิปอร์สอมตักเตปูเตนินซาดากาพินUSตองกิปอร์สอมตักเตปูเตนินซาดากาพินทรัมมุนจางากูตองกิปอร์น้อมปานังองหูนูงไอจีละมาไปลวินรัสเซียขุดนัวกิเปเคเวดอินจีดันละมาองไปฮีนะเลยตุงบุพินตัวเป็นFBI หลายตะโกเฮโดนัลด์ทรัมป์นามาอินเทอร์วิวนาเลียนบังเกนฮิมจีและรัสเซียเตจงตกิโฮคินุงปูเตนจงตกิโฮคินุงยูเครนเตจงลุงดำมาฮีจีนกิเกนินะไมค์การ์ลซง US เตปลายปาหุดสกอปเป็นรัสเซียตุงดิงฮีปูเตนโตมอสโกกิมุดิงฮีจีนะโดนัลด์ทรัมป์นามาhe interview na again him. We're having some talks with Russia. Ukraine is doing well. I think they're pretty happy about it. They're going to keep talking. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over. Maybe with Jared, they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. Adong kiek te na toile hi Ukraine te lei tang pen Russia te tunga tampi akipiak tokisai lungkim hoai ding hiam chia ki dot kek te Donald Trump. Do you think that Ukraine was being asked to give too much land back to Russia? The way it's going, if you look, it's just moving in one direction. So eventually that's land that over the next couple of months might be gotten by Russia anyway. So do you want to fight and lose another 50, 60,000 people? Or do you want to do something now? Do you have a new deadline? When it's over. And I think everybody's tired of fighting at this moment. They're losing too many people. Within the next couple of months more, the next couple of months ina, ong tung ding khakat khani sunga tuarana leitang te pen Russia khusung atung ding hilalai te to khakat khani nga kolowina tun pelelle hoi ding hi tuarana putenin thatang hat na to la Ukraine leitang pen Russian anga hile mi jong atul tampi siring a hi manina gal kirau na se lawa Ukraine leitang pen Russia te tunga piak jawa kilem na bol pen met zo hi china Donald Trump na himuna nana dong hi to ahin mai kal sung Tramia gel na danong piang le US te palai pa hut skop pen Russia pa yin chin tu ni nuam ba kha som ni le sangi ini pen Ukraine ten athuang za sakham tangun na lungkim le na lungkim lo chia Tramin deadline a ko hi na ai jong to jing sa yen na sunga European ten pen Ukraine pen Russia tunga ap ting pen hi thai nya lo Russia ten Ukraine te ong zo ke in te Russia ten EU te ong zo ke in te Ukraine mai lam ding pen EU mai lam hi EU mai lam pen Ukraine mai lam hi chia amao an som lai u hin ai zong Donald Trump i don na sunga yes or no koi lian ong tel ring chi pen ki gen thai lo hi Trump in deadline apiak zen hangin zong tua deadline mang ke lian le Donald Trump in nong mang non lo na hu te chia hu na khem pe zong thakara khol sak pa lian ding chi ba hi lo hi chi na gen no mang to chang tua kilem nang thu som ni leng yat agor suk lai na US te le Russia te hi tu kim na banga angel sukhin au tu ba kha som ni le li ni na to thu agor suk ma mo to thu som ni leng yat abol suk ma au tu ba kha som ni le li ni na US te palai asem pa hut skobina Russia te fong na ho pina Ukraine le Russia kilem nang na bol no bule Donald Trump lung kim dan hidan ding hi chia hut skobina hil khol hi china tua aki fong ki ho nau ong pau cha hi atak tagin chileng pen to hut skobina Russia te tunga toranin bol leo chin Trump mai na mu ding hi chia ki chimai leng gen khol thei nang athuam loตัวเป็นรัสเซียและUS กาลคิดเอาฮิโลวินะยูเครนอมลายจังยูเครนเตเลยตั้งเป็นอมาวเกลินะอมาวทุกิมดานะเสสาดาหอมทุกิมนาลาชีเป็นเทโลวินฮุดสกอบินบางครั้งตัวโปเตนเกียงนังกาลนักกิเลมูเลโดนัลด์ทรัมป์ตัวรันเต็งอินจิลเลจินกิงดิ่งฮีเจียนักเกียนคอลฮิมจีตกิไซเป็นตัวลายตักตดนาเลียนมาขัดฮีฮุดสกอปเป็น US เตนะตัว
Israel le Hamas te kilem theina nga han chiam hi na Israel le Hamas te song to lai tak za kilem lian chi om nai lo thao ging lai bom khong jong ki hezeu zeu lai u in amawi peace plan mo peace deal pen ong ki tap khap ding jong to lai ta ki lao lai ta khi na Israel le Hamas bel chi mai leng gam neu khat US ten I would banga pressure pe thai Hamas pen Israel ten pressure pe thai US ten jong pressure pe thai Ukraine le Russia leo pen Russia pen US ten pressure pe thai lo channel pan akipat chirun lai pan gen to samo US te pe man Russia pen na khol ke leng to chi vit ding chi dan nam pe ma ho pi thai lo to ran ho pi len le pu tenin no US te jong ki lao het ke na nga bo leng pai vo a chi kek lian thai na to nga thamin pen pu ten pen khoi lo to te Ukraine pen pressure pe thai hi chia ingai sot zen ha nga Ukraine i tha na pen European te songam European chi te le US te pen sumbol na akinak zop ma te hin European te sumbol na van ki zok van ki leina bul pi bel sen azoma US ma hi pa lianina ayang to Ukraine gal vai Donald Trump hi vai hom ja tunga Europe te le US pen ni dang bang non lo kilem vet lo le lo siang gen le ayang qua man US hệ nang lia na cầm bao phau ring chị pen ki dop chị ta ki do muin tu lai tak lian zo ma wi sumbol na pen za còn farm zo ma nai lo wai ve Europe te zong in to Venezuela US ten ong nok khong te tax sharing ki chi ma te pil na ki hop son na te khong US to sem khom non lo ding chi khong khak US te to ki pol na pen tampi khak US ten na Europe ten no hi ko wi hui lang na sep na te mo online na sep na te tung asya nong la ko tam lo hi chi khonga kinwai zel Canada te la US la kinwai zel ko wi mi mali privacy te Apple te nong guk sagote Microsoft ten guk sagote chi ma boy chi taka mau song boy neu nau hin to kom kala Russia le Ukraine gal pen ong ki khung lian hi na US ten Ukraine zong pressure pe thai chi zen ha nga Ukraine chi pen Europe ngam bo phin US te a ding a zong athupi ma khathina to hanga gal pen US chi bang lian a Ukraine aman ding long hak sa hi ai zong bang hi le Russia khut noi ma Ukraine te ai zong ina Russian Poland ong do phei lai phial le zong a Poland ai zong aban ban in Russia khut song ai tung zong in phamo ke ye chi a European Union teng ong to kim li ai o level to a Russia khusung Ukraine piak ding vai ong to kim ding wa to hai ke level ong to kim lo ding hi Tramin belama gel sabangina mai kal changina Moscow amai palai pa ki sol ta ding hi China maybe mo ki sol thai ta ding hi China nana gen hi zani khongjong Russia te na nak pia anakap da lai wei ve Ukraine gam kho pi pen to jang Ukraine te gal kap va pai lian akido na monala Ukraine ten le lamano to hin to lai tak pen aji ju te mang ding in Russia do swak ding chi khen tat ding chi la to lai tak din mun song lel Europe ten a hu ma to jang US thu mang ding chi la ni dang hun pe ma jang Ukraine ten gam khat aswak tang gam khat an nei kik zo nang pen cùng bằng giải hiểm cái tàu đình dòng này dấu non lô khăm ai thầy tôi chẳng Ukraine thì đi ngã tổ lại tắc pen hắc sắp pen hôn hi na Ukraine table khialhna khát bị bữa tel đình amau tel thầy đình đăng này nói thế ai dòng hida nên kilem un chia ball sắc té pen tom chích khát call tai chi đàn lẹ call tay chi đàn lẹ chian pian ai tầm mất đấyตัวคดีนะเกณฑ์นวมหังทรัมมินเบลรัสเซียของตอมขัดนองกายซาEUแต่ของเบลโดนทรัมมิน US แต่นองกายซาลอากิลำดังนาเป็นบางเฮียมจีและรัสเซียอินอามาเลมาท่าวตังบอลเทรัสเซียอินอามาเลมาสเตลไลน์เนรัสเซียอินอามาเลมาดรอนเนตัวเป็นรัสเซียทานนะ EU แต่นามาเลมาว่ากาลวันขัดบอลดิ้งจีเป็นฮักษาบอลเบลบอลไทยมาเฟรนเดจามันแต่ไอฮังแต่แชร์ริงอากิจีpil na ki hop son na lama US lo to hak sama ma wai ve sumbol na zong ama waring hak sa EU ten akhel ma thum om hi chi mo Europe ngam ten thum outsource the military strength china ngal to ki sai tha na pen
amao ngam bit nang agi sam tonggal to ge sai than na pen US te khusunga koi kha to pen amasa Europe te khal na hi Russia te na amao ngam bit nang gal tha na pen mi khat pe pe tunga ap nhei lo tun tu lai tak Japan te amao ingal to ge sai than na pen USA tunga a pol hi nei tui chi te jong US muanga ma te gal to ge sai bang ma ki pat to na nei vet lo ai chi om te to hi na outsource the military power mo gal to ki sai tha na pen amao ngam bit nang hina pin to pen mi khusunga wa koi to pen amasa pe na Europe te khialhna hi ani na Europe te khialhna pen outsource the manufacturing chi mo van bol na company pana van bol na pen sen te khusunga wa abo wa chi te bo no van bol wo chi beli lo na van zat kem pe pen amao ngam sunga akizang ding van pen sen ngam pana ki bol tunga kinga angal le sa kem pe US tunga kinga lian bang ma in sung van zat na moto te cycle te ma te computer te laptop te donga sil le ten donga atam zo za bel hilo ma atam zo sen te tunga kinga amawi manufacturing pen ngam danga vakoi outsource to pen Europe te na ani na khialhna hi athum na Europe te khialhna pen bang hiam chi le inai source pen ngam dang te bel gas ai zong ina mei tui te ai zong ina ngam sung akisam ma de resources atam zo pen Russia chi khong hi US ding gam tom pana mei tui ai zong gas ai zong ala ko hina to pen Europe te akhialhna thum hina tun akisi kha nga pen tom chik khat ong ze kai to dei dei leitung gal piang non lo ding gal pi ni na khit chanang kham gam khat le ngam khat mi te pilota ki ko ma ki dong non lo ding galin bang ma phat tom na pe nhei lo gal ha nga leitunga sian na chi lo bang ma piang sak ke chia mi ten mu hi ma ta le pil nan gal zong dai sak zo ke tha nain zong gal zong dai sak zo ke hau nain zong gal dai sak zo lo to pen tang thu sung pan mau nana sin khalo hiam toy ke le US ma muang te ta lo kha hiam mo to nga gal ki to so alawa om hon lai takina gal ong piang hi tun friend te na mau ngam sunga tangwal te gal kap lu lo phamo thukun te ong thung ding Germany ten gal kap lu lo thukun te ong thung ding Finland ten nak piang gal kap ong be lap ding hita ngam khem pe panang gal kap ong ki be lap ding US tema man song na gal van bol na ong gal ading na budget o GDP 5% dong in kanton to aranga pressure ki peto nge hina tun pen Europe gam te tai ki dem nang ki hal kik ding hi to sa cha changbal Russia te zong in zo ro khamai the toy ke le sen te khong zong in angam ma khamai the ai hang tu le tu angal apiang ke bong le pen tun new goals mo yiman chat attack khat to ngim na thak khat to Europe te ong khang lo ki khi to ding jong US te ngel na song hilal ding bang hang hiam chi le hi Europe te hi banga om phiu ding in ne tu teng hi banga om phiu ding in US back in gal van bol ke ding in to hi pe uma le pen US ten pol king hanon lo pol nga na pin apol pi te pen amon tak lo teng ong ding ado ding la China Russia chi te tu lai tak din mona hi le to teng lian ai changa US in pen ke to ki pol te jong no le non han cham vo no jong shaya nong lu ko len chai no i han na jong ki sa mai chia US ten ong khang lo sa khina Europe te jong nak pin ong tho ki ding hi India vai tom gen lai ni in don na hu na jong India to ki sai tom khat ong dong jong pol kharamina India te bangin chi mai le amao pen US ten tu lai tak chiang din mun alaw lo na pen bang hiam chi le Europe te ma to ki bang phial ayang India bel Europe te to za ki bang lo ma Europe te to ki bang lai na bang hiam chi le India te na mau le amawa a social media platform nei la Google te YouTube te khong ma te Apple te Store te Microsoft te khong ma Indian government te na ngonin percent tam pi zat piu to chiang India ten galvan khat boarding chile apil na pen friend pan la ding mo toy ke Russia to ki boarding mo China to ki boarding mo to arana piang ina
ama ale ama galwan leng khat nangon India in abol kik ding haksa samama tun India ten Russia te galwan leng su 47 te pol khanga nang galwan leng te pol leiding akikum moi ve to pen Russia te su van leng to khanga na ding abol te pen khanga na galwan leng a Russia ten achep te hanga China le USA ten thua sim melo aquarity pen hoi sa zolo in India zong in tun leinon lo kik ding cha zong ki yenin hi friend te Rafael te mo zakhat kim bang lady nga gen hi chin ki yenina ki kum lai ho India ten bal to US te to sha ki lang na lian ong boy ke le F series te azasim mang US te kyang pana lady nga genina asumbong naw la hidan lian hi chi lung kim na nga zolo wai changa India ten US kyang pana van leng dei leading campeu gal van leng leading campeu tua chi banga again salai tak in nung lam teng zong India te le Russia te na gal van leng 5 generation pen India pan boarding chi akipat huin igen sama banga test sharing akichi Russia ten amao zong pil na pol khat tuang guang ding India ten zong amao pil na pol khat guang ding India engineer te le Russia engineer ten sem khom ding wai changa apil nau ki thei tuak ding tua pen security leaks ichi dana mo bang chi ding ya long chong mu om non lo wai changa bit non lo information pen ki im sim thai non lo wai changa galwan leng abol ding na ngonu Russia tong khel ke in tua te gen to deu dam na pen bang yam chi le in India ina amma le man na sem zo nai lo media lammo satellite lammo company lamai phial song galwan bol nai song ama le ama ding zo nai lo cha ama pen kwa man tu lai tak din mun lian a law nai lo Europe te zong de nai yen a khialhna nam pi thumuam ama le ma wa hak sai changa Russian nana sim mo chi yaw ni US ten sen te law na pen Europe te dan hi lo sen ten tembo tol swak ama le ma wa gal tembo bol thei angal tembo bol pen US asang hoi zo thei hoi zo lo thei to bel hi chi koi phot ding abola bol piang galwan leng 5 generation te tun Russian ni kanei hinu chi ai ve amao le amawa piang India te kyang pan zong ni pinya mo technology nyen lo US te kyang zong pan technology nyen lo Europe te le Russia te kyang zong pan nyen lo amao le amawa khanga na galwan leng bol khanguk na pen tun Russian ni ne yong che ve galwan leng ni US ten pen to zo kum ni kum thum khonga khanguk na galwan le ong kha kheringa kilamen chine to chang ina sen te a pen sum online payment system te ai zong Google app pe uma zang lo ai payment te zang vel lo amao le amawa ding to hai changa akilam dan na pen to sen te quality hoi le hoi lo zong hi chi koi phot ding na amao pen galwana amao le amawa ding kwa ma kyang a hu na ngen lo sumbol na amao le amawa ding mi kyang pa na van alak to nung ta lo amao pen van azuak din mo ang piang toy chi chang bal mei tui te pol hi gas te pol bel ki sapia ki samomo van bol na pol pia changa company mei tui ding bel Iran lamwa alak thai na khem pe pan lao inai phial zonga van pen among gam pana ki bolang piang to chang to again online na sep na lim pen Google te Facebook te to te zang se lo wa amao le amawa ong ne yu to pen tu le tua a hoi zo ke phial zong a pil na pen khang to thei tua nga US te top target a ong piang hi US te to rai vela ong ki pai to na aki gen ben tua hang te hi china gen no mang khat pe u pe mi tung ai kingak nak level ikingak na zon ong tai san le aki pok hi ja nei tu te zu US tung akinga ma dingin gen den an Russian Sweden khong na ka pheing ama Sweden te pen US tung akinga ai changa ni tu sunga kinga ai changa azen ni tu pen kitab khap na khat nei dingin US te na mau gen dan khonga ni tu sung pa na mau pai khe dingin Sweden na hu keile akingak na paun nusia hita to chang Russia bel zo dinga ma wa dinga lamen nam lo ai jong achi la ki pat pan ki pan ko ma muang lo dingin gal vai sumbol na vai privacy security campu amao le amao nana nei level Russian bangun a to zonga
alel ding ai phial zong do dan khat ong nuam zo ve ve ding chi tua akilam dan na again hiang tua hin hi Europe te zong US in tua za pia thu sim selo no i thu kim la thu ki kup loi loi na khong bang na pau zong no wan lek ke ya chi hin bang hang hiam chi le amawi tha hat na pen ngam danga nana om zo a hi man hi china amawa to ki sa again hiang tu lai tak Nigeria ngam pen US te zong in gal kap te ki puak wat thei ding hi chianunga zong tramin dek tak again sa hi na Nigeria gam sunga Christian mi te ki bor sian na Christian te ki tha na zong om hi chin ki gen ina torana Christian a ki that bekilo kal khat sungina to Nigeria sunga mingilo pol khat te na nungak numei amat a hi zong ina nungak no te amat a hi zong ina som li lenga wal pha na sem amat som tum leng yat pha sang naw pang amat zathum wal phai na sang naw sang sia te khong zong toran amat om hi in tua kal khat sung bek beka mi gelo ten amat pen mi zali kim pha hi akithat hilo mo Christian akithat hilo torana kidnap ma manin awut bang wazat ding ai zong na sol ngop ding ai phial zong toran amat pen sang naw pang te khong zong na manina mi zali bang pha hi manina to pen US ten zong en chan lai tak ai hang to akiman pen Nigeria kum pi te mat sakhilo Nigeria kumpi mat hilawina to lai tak pen Nigeria te kumpi pa president bola tinubu ina nuamba kha som ni lenguk panina Nigeria songa national security emergency atang ko lai takhi Nigeria gam songa to rana ni danga police palik tur som thum kim bang anei pen tun tur som ni chalbe dingina police pen to boy na piang na tenga tur som nga kim bang to de taka control alak zo na han cham hi in Nigeria kum pi in zong asim thamin bel Christian khong bol sia a mingilo te tha apia a hi phiar zong en bel thailo zong petan tanin bel ton sam kengin ai phiar zong ina to mingilo te le mitha ana le mikimat na omlo nangina police pen aza ani dek tak dong bangina khan to ding angel lai takhi Nigeria kum pin ama tha to rana boy na aveng sak zo ke level Donald Trump zong again sama bangina hi Africa angam lama onglut khamai thai ding hi China Donald Trump i pressure piang na hangina torana ong han cham to zong hi mai ding hi Nigeria bal Africa angam hin Africa te to Donald Trump bel ong kilem lo mo Africa angam to South Africa G20 zonga Donald Trump pai lo wa a boycott hina mai kum pen G20 pen US kama tung ding to hai cha Donald Trump ina mai kum pe uma chang hi Africa South Africa te G20 ka sam ke ding hi chia tun pola khinta thokik ding hi lian G20 ten pen US palo walet mat khong na thu kim na khong dei tak na bol leitung gam zong te ben nak pia ki ho lai ding hi chi te pol khong le rule base tol kha sa ko som le lenga ki bol international law te UN chata te kip let lai ding hi chi khong nana thu kim ngai ngai wai changa Donald Trump pen lung kim mel lo ina Africa te lim South Africa te lim mai kum changa G20 ka sam ke ding hi chia Donald Trump in gani Trump in bel hi yap lel thai to UN khonga UN meeting khonga Palestine te president pa bang visa na pelo jaw na lu sak lo jaw chi dan khong a hi kek thai na G20 ichi zong ma de gam som ni akipol te sung panina to kum US pa lo mai kum jang South Africa pa lo khonga ang ki bol to kek khatam mo chi khadom dingi in to ge nop na bela Africa angam huwa ma ma de Nigeria le South Africa te to thami boy na le Nigeria gam sung din mun tom chik again hiang Latin America gam de zong a continent in gen leang Trump to boy pian vi ve hi Venezuela Colombia Panama Brazil Argentina chi te dong amo continent boy in to lai taka US te ingal pola lang na pen Africa continents le Latin America ngam akichi South America continent kikala tuipi sung tenga US te phwal piom hi ai jong gam lim pan torana iet jiao te anai to ki barhangina atak taka pen gam lama ma in leitung lim pen leitang mai tang sanga
ตุยปีไม้ตั้งเป็นอาจารย์นี่บางอาตำจอฮีอินกำละมาเวฮีจีน่าเกนี่มั้งจานีนะฮ่องกงกำอามาวีไต้ปูดิสทริกอากิจีตัวมุนะเมย์นันกางฮีนิตากลำปันกิปนาเมียกวางฮีนะจิงสังดงกวางสวกเมย์เบลกวนจิตากมากวางตาอินทัดซ้อมทุ่มและทัดนี่แต่ปวลกางฮีนะตาอินเป็นตัวรันยัดกางจีมั้งยัดของกางฮีนะอาคารเบกอพาร์ตเมนต์เบกตัวนี้วาลมินตัวอินยัดสุงะมีตัวลีเลสังยัดวาลอเตงฮีนะตัวเต็งกัดจิตากินกางมีซ้อมลีเลสังยีบังซีริงฮีอะตอมเบนจินกิงไอซอนมีจันีเลซ้อมยัดกิมบังมังอินะตัวลายตักเป็นมีซ้อมทุ่มวาลจะตัวลุบโลฮีจินกิเกนี่อเมย์กวางเบลpolice เตนไม่เพลเตนเพลโซไม่เพลมอโตZani wal to chana ambulance te zawal police tele firefighter te tampi ki pol khoma phelu changina Thursday ni jing sanglam polina mei pen mit siang hi nai lo na mit siang hi nai lo hangina control thai ta chin ki ge ni to na se ta ga me phel na sunga pu firefighter te khat in zong anun tak na be lo si lo mi hot khyat nop luat na hanga si loina Hongkong tây Hongkong chỉ bảo sen ngắm xuống ôm khiên tạm à sen tây cùng bị bà sĩ chính bình in giống tua sĩ tây lẽ hi suy đi xem bàn năng ngon muak man lâu à mất đấy tua ra ná mấy hàng à sĩ mi tây tung á đã bị nà giống po lạc hi Hongkong chỉ bén tua khát giặc quá xóm quá là sang ý cùng dù lại khát ni ná British tây ná sen cùng bị tây tung áp kia cái hi kum zale som nga lenguk vil British ten Hong Kong okina galpini na gon ma pan ki pan ok sen te to hi bing chin na waya ma de sen kum pile British te ki dowin sen ten lel chi hanga igen sama banga kum pi to khom tung pan to khya helo gal le lai changa kilem na bolina Hong Kong pen British ten ok galel mana sen ten pia to kum zale som nga ok khitte sen kum pi tunga tur khaza ko som ko le sangi julai khan ni ap ki khi to ap ki khitte kum som nga dong bang atom pen tur ni le som li le sangi dong pen one country two system gam kha sungom dingin aizong ki ok zia tom to ok ding chia sen te to thuki mo hi one country two system to mainland China ok dan to ki banglo ding to na to kimin ai zonga senten to nga to khit te to min gen jaw le hang ama wi uk naran ma to nguk to mainland China communism mo communist ki uk na pian ma to nguk to ina tu ni le som le kwai na lung phau nan na se takin Hong Kong apiang ina ai zong senten by force ma to zoina ama wi kyuk zia tong makai toi atak takin chileng bal a democracy zo deu dan to ma de suak tataka om sak ding pen tul khaza kwa som li le sorry tul ni le som li le sangi dong ding hi in to bel Hong Kong tang thu gen na hi na tul khaza kwa som kwa lenguk kumina Hong Kong a to rana meikang na set takin piangina mi som li le mi khase to tul khaza kwa som nguk som kwa lenguk khon la ya meikang ya level pen level 5 level nga na chang hi cha ki ge ni na tua meikang jong level 5 chang amao to rana khopi sunga lao sak na ma te amao nge ngai te kho angin chang a tua chang level khat level ni ala hoi zo level thum tua rana om to hi na tua meikang jong pen level 5 hi na kum som thum sunga ana se pen meikang so khi in Hong Kong ichi bal to again na sen te control na sunga om hi na sen te sumbol na phol pi jong so khi to te a Hong Kong pen atak takin mainland China sanga khang to zo ASEAN thai ka ki chin ai jong sen te tong ki pol te sen a ring a jong phatom na tampi piang Hong Kong a jong tampi phatom na piang hin sen te EV te electric motor te bang Hong Kong a lei chi ta ka ki lei na da si thun ko na lo mo to lai tak bang pen video ai mu pak mo to tung a nambat kat tunga nambat pia tunga to pen a enga ki gel nang le ma pen mei kwang to apai hinon lo
ไม่กวางท่าต่อไปฮินอนโล electric vehicle แต่ฮินะแบตเตอรี่ท่าต่อไปเป็นฮินำบัดปีไอเงินกิบอลฮิก้อยงำไม่ส่งฮิไอเงน้ำมูนักและ electric vehicle ฮิตัวหินนี่รังอาเบลตัวมาเดียวอาเบล electric vehicle ตัวกิใส่ฮ่องกงอ่ะอีลอนมัสก์อีเทลซาเตนอลัวหินะไอส่งตัวนี้ซ้อมนี่เองอาจังหินะ BYD และเซนเตคัมพานีเตนะอบุลวานาฮีงำขังโตมาอนาขัดฮีจีนะอเกนเฮียงตัวเกนเป็นตัวจังจีนีนะอดียกเดียเกนเบลฮีรัสเซียยูเครนไวปอลคันและยุโรปเตตกิใส่ของมาเดอเกนโตเฮียงนะนวิมูรังไงสุดันคอมเมนาองเกลนอมเตนองเกลุนละฮ่องกงไม่กางไวเบลตอมจิคัดอนุงละมาวิดีโอนะอามุนวมเตรินลักนี่นะตัวจังจีเงละ Of the fire engulfing the residential building there. Martin Yip is standing by for us. Martin, tell us what we know. Yes, we've just hearing the first line about casualties from local press that government broadcaster RTHK and others are now reporting that at least 3 sort of renovation for the exterior and a fire of almost unbelievable proportions, and one that looks likely to be Hong Kong's deadliest for decades. Each one of these towers is 31 stories high. Behind the glowing facades and flame-filled windows, more than 700 firefighters tasked with tackling the flames, including crews sent over from mainland China. Debris and scaffolding of the affected buildings Fire started at the apartment complex in the suburb of Tai Po in the New Territories. Flames engulfed 7 of the 8 blocks of a residential complex known as Wang Fuk Court. Each block is 31 stories high, housing more than 4,500 residents. Built in the early 1980s, it was undergoing renovation with a bamboo scaffolding catching flames. A fire of almost unbelievable proportions, and one that looks likely to be Hong Kong's deadliest for decades. Each one of these towers is 31 stories high. Behind the glowing facades and flame-filled windows, almost 5,000 people call this complex home. The late Hong Kong night sky turned orange and red, the street below flashing red and blue. More than 700 firefighters tasked with tackling the flames, including crews sent over from mainland China. Been concerns about the risk of fires in old and tall buildings in Hong Kong. 1,000 urgent inspections were carried out after another deadly fire last year. They were targeting buildings aged 38 years or older. It's not clear if this estate was one. Hong Kong has been under a red fire danger warning due to extreme hot and dry conditions. The cause of the fire is still unconfirmed, but it has been declared a level 5 incident, the highest level in Hong Kong, for the first time in nearly 2 decades. The local government website shows the complex had been ordered to improve fire safety in 2020. It appears these works with bamboo scaffolding were in part in response to that, to reduce the risk of fires. Instead, there are now multiple dead and potentially thousands left without homes. Sam Holder, ITV News.